पढ़ना बाइस हयात है। शायर कहते हैं सब किताबों में भला कुरान है, सब किताबों में भला कुरान है, ये मेरा दीन है, ईमान है तिलावत उसकी बरकत का सबब, है तिलावत उसकी बरकत का सबब, उस पे जानो दिल मेरा कुर्बान है। अब आइए बिला ताखीर में एक ऐसी शख्सियत को दावत दूंगा जिनकी आवाज में अल्लाह ताला ने वो लहन रखा है कि वो जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो मजलिस झूम उठती है, जिससे मेरी मुराद जनाब हाफिज कारी मोहम्मद जैद साहब। बसद एहतराम उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा इस शेर के साथ सुनाओ नग़्मे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकल कर साहिबे अनवार हो जाएं। माइक पर जनाब कारी जैद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा وكان الله بكل شيء
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو